Assalamualaikum and hi everyone. So let's continue into 3.2 the absolute values. So we have 4 learning outcomes. For the first one, at the end of this lesson, students should be able to define absolute values. And then part B, use the properties of absolute values. C, define modulus of x equal to A. And then solve linear equation. And last one is define inequalities involving absolute values. Now let's look at definition of absolute values. So what is absolute values? The absolute values represent the distance of a point on the number line from the origin. Okay, for this case, origin refer to 0. So for example, let's look at our number line. So we have 0 in the middle and then negative A and A. So the distance from 0 to A is A, the red color, and then 0 to negative A is also A. Okay, now let's look at the second one. Example. So let's say if modulus of positive 3 is equal to 3. Sebab dia kan distant, jadi kita akan ambil sentiasa positif. Alright, yang kedua, if we have modulus of negative 2, then it should be equal to 2. Ingat, modulus ni represent a distance. Okay, that's why walaupun dalam ni negatif, kita akan dapat positif. Okay, so kalau tengok daripada number line, kita akan tahu 3 ni adalah distance daripada 0 ke 3. And then, kenapa modulus of negative 2 ni dapat 2? Sebab dia adalah distance from 0 to negative 2. So, 2. Okay. Baiklah, yang seterusnya adalah bahagian notes. Remember, okay, apa yang Miss akan paparkan selepas ini adalah apa yang awak perlu ingat dan hafal. Alright, so we have the first one is cara untuk kita define modulus. So, modulus of A is equal to, kita boleh pecah kepada 2, satu A, satu lagi negatif A. And then syarat dia kalau untuk A yang positif ni, A must be greater equal to 0. And then for the negative part, A is less than 0. Okay, maksudnya macam ni lah. Kalau kita ada dia macam ni. Miss akan simpulkan modulus of star sama juga dengan satu positif, satu lagi kena letak negatif. Yang positif ni, dia mesti sentiasa lebih besar pada 0. Yang negatif, jangan letak negatif pula kat sini. Kita just letak star tu less than 0. Negatif hanya berada dekat sini sahaja. Alright. Itu cara untuk kita define modulus lah. Yang kedua, modulus of A sama maksud juga dengan set A square. Let's say kalau Miss bagi modulus of X, dia adalah set of X square. Modulus of X minus 1 dan set X minus 1 square. Okay, so bila masa nak guna dua ni? Bergantung kepada jenis soalan. Kadang-kadang sesuai pakai yang pertama. Kadang-kadang sesuai pakai yang kedua. Tapi kita akan lebih fokus kepada definition of modulus yang pertama. Alright, so kita tengok pada next slide. Now let's continue into example number 1. So write the following without the absolute value symbol. Apa yang dimaksudkan without absolute value symbol? Maksudnya kat sini, dia tak nak ada tanda palang ni. Dia tak nak ada ni. So, macam mana kita nak buat? Kita akan guna previous definition. Hak 2 tadi tu yang Miss suruh awak hafal tu. Okay, so let's look at part A. Okay, so part A. We have modulus of A plus 5 equal to. So, kita nak hilangkan tanda absolute tu. Okay, katakanlah kita nak guna definition yang pertama. So, apa yang definition pertama tu? Yang star tadi tu, yang Miss kata tu, sama juga dengan pecah kepada 2. Satu positif. Positif dia mesti lebih besar dan sama dengan 0. Satu lagi kita letak negatif.
And then, dia punya syarat dia less than 0. Ingat yang ada negatif hanya dekat sini sahaja. Okay, katakanlah nak guna definition yang pertama. So, apa jadi? Kita pecah kepada 2. Star awak ni adalah yang semua yang berada di dalam modulus, which is A plus B. 5, sorry. So, A plus 5 greater equal to 0. Okay, star kita adalah A plus 5. So, kita kena ganti the whole thing. Alright, so bahagian bawah negative in bracket A plus 5. And then for A plus 5 less than 0. So, kita simplify, dia akan dapat A plus 5. Okay, yang ni tak boleh selesaikan lah sebab dia bukan equation. Dia expression, dia tak ada left hand side. Tapi yang ni kita boleh selesaikan dia. So, A greater equal to negative 5. Satu lagi, ni nak kembang pun boleh, nak biar macam tu pun okay. So, A less than negative 5. So, ni jawapan dia. Without absolute values symbol. Okay. If you want to use the second definition adalah modulus of modulus of star sama juga dengan set star tu kita kuasa dengan 2. Okay, katakanlah nak guna yang kedua. So, dia akan jadi modulus of A plus 5. Ingat star kita adalah A plus 5. Semua yang berada di dalam absolute values. So, equal to A plus 5 square. And then we have set. Dah, siap. So, bila masa nak guna yang pertama ke yang kedua? Bergantung kepada jenis soalan. Alright, so kita akan lebih fokus pada yang pertama lah. Okay, so part B. Alright, the second one, we have modulus of 2x minus 1. Let's say we want to use first definition. So, what is our star? Okay, think for a while. So, what is our star? Exactly, which is 2x minus 1. Jadi, kita akan pecah 2. Yang atas tu, 2x minus 1. For 2x minus 1 greater equal to 0. And then, yang bahagian bawah tu kena letak negatif. 2x minus 1, comma. And then 2x minus 1 less than 0. Okay, take note. Yang bahagian positif tu sahaja yang kita letak equal. Bahagian yang kita tak letak tanda negatif ni negatif kan? Okay, so yang ni dia tak ada tanda equal. Tapi yang kita sama sebiji macam soalan ni, tak ada tanda positif ni, dia ada tanda equal. Alright, so kita simplify 2x minus 1, untuk 2x greater equal to 1. So, x greater equal to 1 over 2. And then bahagian bawah ni nak expand pun boleh, nak biar macam tu pun okay. Untuk 2x less than 1. So, x less than 1 over 2. Jangan biar macam ni, tak cantik ni. So, kita akan buat 2x minus 1 for x is greater equal to 1 over 2. And then negative 2x minus 1 for x is less than 1 over 2. Alright, so kita explain sikit. Sebenarnya, definition ni dia nak menunjukkan kalau kita buat number line start from infinity until negative infinity, awak tengok belakang ni. Ini adalah border dia. Dia kata 1/2. So, kita masukkan 1 over 2. Kalau dia lebih besar dan sama dengan 1/2 ke kanan, kita akan menggunakan function 2x minus 1. But somehow, if the value given, let's say dia bagi nilai x sama juga dengan negatif 1. So, kita akan pakai function negatif 2x minus 1. Kenapa? Sebab nilai x, bila x kurang daripada 1/2, kita akan pakai function ni. Kalau nilai x yang diberi, dia bagi nilai x dia 100. So, kita akan pakai function 2x minus 1. Ikut kedudukan x tu. Kalau dia nak negatif 1, so kita kena pakai function atas ni. Kalau dia nak x dia 10, kita akan pakai function 2x minus 1. Alright?
Alright, part C, we have modulus of 1 minus x. Okay, so let's define our modulus. So by using the first definition, so think for a while, what is our star? Okay, so our star is 1 minus x. Jadi kita akan ganti semualah dekat tempat star ni dengan 1 minus x. Okay, take note, we have negative for the lower part. So, kita pecah pada 2 equal to, so 1 minus x for 1 minus x greater equal to 0. And then the other one, negative if 1 minus x for 1 minus x is less than 0. So, yang sebelah ada tanda inequality tu kita boleh selesaikan dia. Let's say misalnya ini ke sana lah. So, 1 greater equal to x. Yang ni pun misalnya ke kanan. So, 1 is less than x. Okay, so kita rewrite our answer. So, 1 minus x for x is greater. Oh, sorry. Not greater. It should be less than equal to 1. Okay, awak tengok kat sini. Arrow dia menghadap x. Okay, so bahagian bawah, negative 1 minus x for, tengok bahagian bawah ni, x is greater than 1. Okay, so 1 minus x. Alright, so if we represent on a number line, start from infinity until negative infinity, so tengok bahagian border ni. Dua-dua number dia adalah 1, so kita akan masukkan 1. Alright, if yang pertama, x less than equal to ke kiri, kita akan pakai function 1 minus x. Okay, if we have x greater than 1, empty circle to your right, so kita akan pakai function negative 1 minus x. Maksudnya kalau Miss kata, Miss nak x sama juga dengan 3, apa function yang kita akan guna? Warna biru ke warna hijau? Okay, so awak carilah 3 ni duduk kat mana atas number line. Dia duduk dekat atas daripada 1. 3 duduk kat sini. Jadi, untuk bila x3, kita kena pakai function warna biru ni. Tapi let's say kalau Miss kata x sama juga dengan negatif 12. So, negatif 12. Kat mana kedudukan negatif 12? So, dia dari sebelah kiri 1. Negatif 12. So, function yang sesuai untuk bila x sama dengan negatif 12 adalah yang color hijau. Okey, ini yang dimaksudkan. Ini kegunaan untuk modulus. Alright. Okay. Alright, so let's proceed into properties of absolute values. So we have several properties. Okay, let's look at the first one. So dia bagi modulus of A is greater equal to A. Kenapa dia kata nilai modulus tu lebih besar pada kosong? Sebab let's say kalau kita ada modulus of negative 2, kita masih akan dapat 2 kan? Which is 2 ni lebih besar daripada kosong. Okay, even awak ada modulus of 3, still akan dapat 3. So nilai yang terhasil selepas modulus tu adalah sentiasa lebih besar daripada kosong. Sentiasa bernilai positif. Right, so ini yang dimaksudkan dengan properties yang pertama. Yang kedua, if we have modulus of negative A is equal to modulus of A. So for example, modulus negative 2 sama dengan 2. Modulus 2 pun sama dengan 2. Jadi sebagai conclusion, kita boleh katakan modulus negative 2 is equal to modulus 2. Alright, yang seterusnya adalah number 3. Okay, so dikata modulus of A plus B is equal to modulus of B minus A. Let's say we have modulus of negative 2 plus 3. Okay. Alright, so kalau kita kira akan dapat modulus of 1, which is equal to 1. Katakanlah kita terbalik modulus of 3 plus negative 2. So akan dapat juga modulus of 1, which is equal to 1. That's why dikata 2 ni sama. Right, sama juga kalau yang keempat. Awak minus A minus B sama je dengan B minus A. Yang kelima,
modulus of A, B is equal to modulus of A times modulus of B. Okay, for example, we have modulus of 5 times 2. Akan dapat modulus of 10, which is equal to 10. Okay, kita check. Dia kata sama dengan dia ni. So, modulus 5 darab dengan modulus 2. Modulus 5 akan dapat 5. Modulus 2 pun akan dapat 2. So, akan dapat 10. That's why 2 ni sama. Okay. Yang keenam, division. So, for example, modulus of 3 over 6 is equal to modulus 3 over modulus 6. Jadi, akan dapat 3/6, which is 1 over 2. Contoh ini, yang sebelah warna merah Miss tulis tu. Okay, yang seterusnya, take note, modulus of A plus B is not equal to modulus of A plus modulus of B. And modulus of A minus B is not equal to modulus of A minus modulus of B. Okay, so modulus of A plus B dia sama dengan modulus of B plus A. Okay, yang modulus of A minus B dia sama juga dengan modulus of B minus A. Tapi take note dia tak sama dengan yang ni. Alright.